Sommes là dans sa présence pour célébrer la parole du Seigneur. O Senhor, todas as vezes, nos surpreendeu. Le Seigneur, à chaque fois, nous surprend. E eu acredito que hoje não vai ser diferente. Et je crois qu'aujourd'hui, ça ne sera pas différent. Vocês perceberam que durante esse tempo, Nous avons percevé que pendant ces temps, para muitos foi uma dimensão que eles estavam a entrar cada vez mais profunda no Senhor. pour beaucoup de personnes, c'était une dimension profonde qui rentrait dans le Seigneur. Mas eu posso confessar para vocês Je confesse à vous que tem sido momentos maravilhosos de que todos c'est des nós. moments merveilleux à nous tous. Estamos a falar sobre dons espirituais. Nous sommes en train de parler de dons spirituels. E o nosso Deus, de todas as vezes que nos fez graça, Et notre Dieu, à chaque fois qu'il nous a fait grâce, nos fez compreender coisas maravilhosas il e nous a coisas fait grandes. comprendre des choses merveilleuses et excellentes. 1 Coríntios, 1 Corinthiens, capítulo de número 6. chapitre 6, Você puder, em reverência à palavra do Senhor. on peut se mettre debout pour la parole de Se Dieu, tu pour le podes, em respect de reverência à la parole palavra, du Seigneur. coloca-se em pé. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Corinthiens, capítulo de número 6, chapitre 6, versículo de número 4. verset numéro 4. Desculpa, na verdade não, ou seja, eu 2. Ce n'est pas le 6 Capítulo 2, desculpa. Me enganei. Corinthiens, Capítulo 2, chapitre 2, versículo de número 4 ao versículo de número 8. verset numéro 4 à 8. Il y a quelqu'un qui a trouvé en français? Qui a trouvé en français? Pode ler, Mana Helena, por favor? De 4 até 8. A 8. Ok. Je lis la parole du Seigneur. Amém. Ma parole et ma prédication ne reposent pas sur le discours persuasif de la sagesse humaine, mais sur une démonstration de l'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Yes. C'est pourtant bien une sagesse que nous enseignons parmi les hommes mûrs, mais une sagesse qui n'est pas de ces temps ni des chefs de ces temps, Yes. qui sont voués à la destruction. Non, nous annonçons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, celle que Dieu avant tout le temps avait préparée d'avance pour notre gloire. 8. Cette sagesse, aucun des chefs de ces temps ne l'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire. Parole du Seigneur. Graças a Deus. Amém? Podemos nos assentar. On peut Amém. s'asseoir, amen. No domingo passado, Dimanche dernier, nós falamos sobre a palavra de conhecimento. nous avons parlé sur la parole de connaissance. Na introdução da pregação, Dans l'introduction de la prédication, nós falamos sobre 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. nous avons parlé de 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1. Aonde Paulo vai nos falar sobre a ignorância dos dons espirituais. Là où Paul va nous parler de la ignorance des dons spirituels. Paulo vai chamar a atenção da igreja, Paul va appeler l'attention de l'Église. vai dizer para a igreja sobre os dons Il espirituais, va não dire à sejais l'Église ignorantes. sur les dons de l'Église qui ne puissent pas être ignorés. E durante esses domingos, Et pendant ce dimanche, nós começamos a aprofundar no estudo sobre os dons nous espirituais. avons commencé à aller à la profondeur des études de dons Falamos sobre os spirituels. dons de inspirações, Nous avons parlé des dons d'inspiration, oração em línguas, la prière en langue, profecia, la prophétie, e falamos também da et interpretação. nous avons parlé aussi de Agora estamos l'interprétation. na classe de revelação. Maintenant, nous sommes dans la classe de Nos révélation. dons de revelação, Dans les dons de révélation, domingo passado falamos sobre a palavra de conhecimento. dernier, nous avons parlé sur la parole de connaissance. Hoje vamos falar sobre a palavra de sabedoria. Aujourd'hui, nous allons parler de la parole de savoir. E nos domingos que vêm, se Deus permitir, Et le dimanche qui vient, si Dieu permet, veremos o que poderemos compartilhar com a on va igreja. voir qu'est-ce que nous pourrons compartir avec les Paulo começa a nos ensinar uma coisa interessante. Paul nous enseigne quelque chose de très intéressant. Nós não viemos falar com vocês Nous ne sommes pas venus parler avec vous com sabedoria
humana. avec la sagesse humaine. Paulo está querendo nos ensinar Paul veut nous enseigner que o ser humano que le ser humain pode adquirir sabedoria. peut acquérir la sagesse. Ele pode adquirir através do estudo, Elle peut acquérir à travers l'étude, através de pesquisa, à travers des recherches. e aqueles que nascem com QI a mais. Et ceux qui naissent déjà avec, Aqueles que dizem são super inteligentes. qui disent qu'ils sont super dotés, Esse tipo de conhecimento, ce genre de connaissances, Paulo tira da cena. Paul la lève de la scène. Paulo diz o seguinte: Il dit suivant. nós não vamos pregar vocês com a sabedoria humana. Nous ne sommes pas venus vous prêcher avec l'intelligence E o humaine. Paulo vai Et acrescentar, Paul va dire, dizendo: eu venho pregar, nós viemos pregar para vocês com a sabedoria divina. je viens vous prêcher avec la sagesse divine. Deixa eu vos dizer uma coisa: Laisse-moi vous dire quelque chose. existe a sabedoria humana Existe la sagesse humaine. e existe também a sabedoria divina. Existe aussi la sagesse divine. Deus, através de Paulo, Dieu, à travers Paul, começa a nos dar o entendimento dos dons espirituais il commence à nous faire comprendre les dons e spirituels a dimensão da maravilha do dom da et sabedoria. la dimension de merveille de don de la sagesse. Mas a Bíblia vai nos Mais ensinar la Bible va nous que enseigner o dom da sabedoria, les dons de la a sagesse. palavra de sabedoria, La parole de la sagesse, ela não veio de agora. ce n'est pas venu de No maintenant. Antigo Testamento, Dans l'Ancien Testament, esse dom já ce don manifestava. s'est manifesté déjà. Deixa eu dizer uma coisa para a igreja. Laisse-moi dire quelque chose à Os l'église. dons Les espirituais, dons os spirituels, 9 dons les espirituais, 9 dons spirituels, 8 deles no Antigo Testamento já se manifestavam. 8 de ces dons-là dans l'Ancien Testament, c'est Apenas uma que não tinha sua manifestação no Antigo qui n'était Testamento, pas se manifester dans l'Ancien que Testament, era orar em línguas. qui s'était prié à la Todas as outras Le reste, se manifestou no Antigo s'était Testamento. manifesté dans l'Ancien A Testament. palavra de La sabedoria parole de foi la dos dons sagesse, que operou muito na vida dos c'était profetas. le don qui a opéré beaucoup dans la vie des prophètes. Chamamos eles de profeta Nous appelons elles des na prophètes qualidade de ministério profético que receberam de Deus. dans la qualité des ministères prophétiques qu'ils ont Mas reçus nem de Dieu. tudo que eles deixaram escrito é Mais c'est profecia. pas tout ce qu'ils ont laissé écrit, c'était la O que prophétie. eles deixaram Ce escrito qu'ils muitas ont das laissé vezes fatos écrit, são en fait, sabedorias. c'était la sagesse, Palavra de la sabedoria parole de connaissance que Deus derramou que sobre a vida deles. Dieu a dérramé dans leur vie. Deixa eu dizer uma coisa para a igreja. Laisse-moi dire quelque chose à l'église. A palavra de La sabedoria parole de nos connaissance coloca em nous contato ramène en contact com o mundo espiritual avec le monde spirituel para pour compreendermos comprendre e para et destruirmos pour détruire as obras planejadas do mundo les espiritual. œuvres planées dans le monde spirituel. A palavra de La sabedoria parole de connaissance, é dos dons c'est une des dons que Deus derrama que Dieu derrame para estragar. pour détruire, Vamos usar essa linguagem portuguesa angolana. Para estragar os planos do inimigo. pour détruire les plans de l'ennemi. A palavra de La sabedoria, parole de la connaissance, ela tem muita importância na elle a igreja. beaucoup d'importance dans Por l'église. dois fatores. Les dons facteurs. Claro que tem mais, você pode pesquisar. Je sais qu'il y en a beaucoup. Mas eu quero falar desses dois fatores. Je vais parler de ces deux O facteurs. primeiro Le factor, premier facteur, crescimento da igreja. la croissance de l'église. O segundo Le factor, deuxième facteur, proteção do corpo de Cristo. la protection du corps spirituel. A palavra de De Christ, sabedoria. pardon. La parole de Quando la Deus connaissance. começa a Quand manifestar Dieu commence a à palavra de manifester sabedoria, la parole de la connaissance, ao fato de Deus estar estragar o plano das trevas, fact que le Dieu il est en train de détruire les plans du monde ao des mesmo ténèbres. tempo, Au même temps, as pessoas são convencidas pelo agir de Deus les gens ils sont convaincus sur l'agir e as de Dieu. pessoas são, como é que diria, eles se entregam na presença de Deus. Les gens se donnent dans la présence de l'Éternel. Uma coisa interessante, Une chose qui est intéressante, uma igreja, dans une église, vamos imaginar uma on va imagem. imaginer une image. Nós no mundo temos os 5 sentidos. Dans le monde, nous avons les cinq sens. Nós temos o tato, Nous avons l'état, nós temos o paladar, les nós temos paladar, a audição, l'audition, nós temos o olfato nous avons le facto, e nós temos a visão. nous avons la vision aussi. Todos esses sentidos, Tous ces
esses sentidos tous ces sens-là operam no corpo da pessoa opèrent dans le corps de la personne para a pessoa saber compreender pour e que la discernir as personne coisas. sache comprendre et discerner. Por isso é que quando a gente coloca manga na boca, a gente sabe que é sabor de manga. C'est pour cela quand on met de mangue dans la bouche, on sait que c'est le saveur de la Por isso é que mangue. quando a gente está num lugar frio, nós sentimos frio. C'est pour cela quand nous sommes dans un endroit froid, nous avons Tudo froid. isso Deus colocou no ser humano para o ser humano perceber as coisas. Tout ça, Dieu l'a mis dans le ser humain pour que nous puissions No percevoir les mundo choses. espiritual, Dans le monde os spirituel, 5 sentidos que nós les temos 5 sens que nous avons, são os dons c'est espirituais. les dons spirituels. Se a igreja de Deus Si l'église de Dieu começar a faltar commence à manquer elementos dos 5 les sentidos éléments falando, de humanamente cette falando, sens parlant humainement, a igreja começa a se tornar defeituosa. l'église commence à devenir avec les défauts. A igreja L'église começa a se tornar a nega do bambuco lá. est- É mesmo defeituoso. elle commence à être défectueuse. A igreja começa a se tornar corpo que alguma coisa está em falta. Et l'église commence à se tourner que quelque chose manque. Mas a Bíblia está nos Mais la ensinando Bible nous e enseigne, Paulo começa a nos fazer et compreender Paul commence à nous faire que comprendre a igreja que l'église não precisa entrar nessa fase de falta elle de n'a pas alguma besoin de coisa. rentrer dans cette phase de manquement de quelque Se chose. falta alguma coisa na S'il manque igreja, quelque chose dans l'église, não é porque o Espírito não ce quer n'est pas operar. parce que l'esprit ne veut É pas porque as opérer. pessoas C'est vivem na parce que les gens, ignorância ils vivent dans l'ignorance dos dons du espirituais. don spirituel. Numa igreja Dans une église, aonde o Espírito là où Santo le Saint-Esprit, tem liberdade il y a la liberté para agir, pour agir, para pour se manifestar, manifester, para pour operar, opérer. não tem como Il n'y en a pas comment aquelas pessoas que entraram não ces serem gens qui convencidas. rentrent ne peuvent pas être convaincus. A Bíblia está La dizendo, Bible dit, os dons les dons, não tem nada, o dom da sabedoria, les dons de la de connaissance, não de la tem sagesse. de sabedoria, De la não tem sagesse. nada a ver Il n'y a com rien dom à voir avec de les dons conhecimento. de connaissance. Vou repetir. Je vais répéter. A palavra de sabedoria La parole de connaissance, não de tem nada a sagesse, ver com a palavra de il n'y sabedoria. en a De rien à voir conhecimento. avec la parole de Eu connaissance. explico. J'explique. Normalmente, Normalement, quando uma pessoa, quand une personne, Deus manifesta nele Dieu manifeste en elle os dons da les revelação. dons de la révélation. Se Deus te fez manifestar em uma Si área Dieu do te dom de fait revelação, manifester dans une art de manifestation, mais tarde ou mais cedo, plus tard ou plus tôt, você vai se manifestar nas outras duas que tu faltam. vas te manifester dans d'autres restes. Estou querendo dizer o seguinte: Je veux dire suivant. se Deus te dá a palavra de Si sabedoria, Dieu te donne la parole de mais sagesse, tarde ou mais cedo, manifestação da palavra do plus conhecimento vai tard, il va acontecer. te donner la parole de connaissance, de la Mais tarde ou sagesse. mais cedo, o discernimento Plus também vai tard ou acontecer. plus tôt, le discernement aussi, ça va Esses arriver. três dons, Les 3 dons là, elas estão dentro de uma classe só. ils sont seulement dans une Mas classe. precisamos saber diferenciar Nous devons savoir como é que différencier cada uma delas se manifesta. comment ce dont chacune se manifeste. A palavra do La conhecimento, parole de la nós falamos sagesse, no domingo passado. nous avons parlé dimanche A dernier. palavra de La sabedoria parole de la sagesse, é uma palavra c'est une além parole da palavra do conhecimento. au-delà de la parole de la connaissance. Ou seja, a palavra de Ou soit sabedoria la quando se parole de la manifesta, sagesse, quand se manifeste, Deus te leva e me Dieu te leva ramène et me ramène na dimensão dans la dimension de explicar d'expliquer a palavra do la conhecimento. parole de la connaissance. É como se C'est comme si você vai ter uma visão tu vas avoir une e vision você não vai entender aquela et visão. après tu vas pas comprendre Mas cette para vision. você entender aquela Pour que tu visão, puisses comprendre cette vision, você precisa de uma tu sabedoria dois divina. rentrer dans une sagesse divine. Quando você recebe a Quand sabedoria tu reçois divina, la sagesse você divine, operou no dom tu da palavra opères de dans le don de sabedoria. la parole de la sagesse. A palavra de De sabedoria la parole de la sagesse, é a c'est solução, la solution, é a c'est explicação l'explication da palavra do de la conhecimento. parole de connaissance. Vou repetir, a palavra Je de vais sabedoria répéter, la parole de la é a sagesse, explicação c'est l'explication da palavra do de la conhecimento. parole de la connaissance. Muitos de nós Beaucoup de nous, temos palavra de conhecimento. nous avons la parole de Eu te sagesse. explico como. Et je t'explique Estás a ver comment. quando você dorme e Vous sonha? voyez, quand tu dors et tu rêves, Você acorda, tu te réveilles, se lembra do tu sonho, te rappelles de mas não le rêve. consegues discernir o Mais sonho. tu n'arrives pas à Você discerner tem ces palavra de rêves. conhecimento. Tu es dans la parole de sa Mas a sagesse. partir do momento Mais à que partir você du moment procura um servo de que tu Deus, cherches un serviteur de ou Dieu, você mesmo ora ou para toi-même Deus, tu pries à Dieu, para Deus te
esclarecer puisse t'esclarecer o que ses você rêves. viu Ce que tu as vu. e você receba Et aquilo. que tu reçois Você ça. entrou na palavra de Tu es sabedoria. rentré dans la parole de Não sei se você connaissance. está a Je ne compreender. sais pas si vous comprenez. Ou seja, a palavra de Ou conhecimento soit la parole de e a connaissance palavra de et la sabedoria, parole de sagesse. elas andam basicamente juntos. Ils marchent ensemble, Se basiquement. não manifestar Si em se você manifeste sabedoria, pas en toi la sagesse, normalmente na igreja, normalement dans a igreja é l'église, uma igreja que vive na palavra de une église conhecimento. qui habite dans la parole de Você vai ver que connaissance, quase todo tu mundo vas sonha. voir que presque tout le monde rêve. Mas nem todo mundo compreende o que Mais sonhou. c'est pas tout le monde qui comprend ce qu'il a rêvé. Mas nem quer dizer que você sonha toda hora. Cela ne veut pas dire que tu rêves Quando tout le você está temps. tendo sonhos, Quand tu commences à avoir des Deus está rêves, manifestando em Dieu você manifeste en a toi palavra de la conhecimento. parole de Mas connaissance. se você não compreende Mais os si sonhos, tu ne comprends pas les você rêves, precisa começar a tu orar a dois Deus commencer à prier para à Dieu Deus pour manifestar em que Dieu se você manifeste a en palavra de toi sabedoria. la parole de Só que a connaissance. palavra de sabedoria, Sauf que la parole de para la termos connaissance, ela pour manifesta, nous puissions ela anda être muito manifestés, com a palavra de Deus. il marche beaucoup avec la parole de Dieu. A importância da igreja é ler a palavra. L'importance de l'église, c'est lire la parole. Olha, a palavra de La sabedoria. parole de la sagesse. Tem pessoas Il y a des gens, que quando você chega para ele, quand tu arrives à elle, você lhe conta o problema. tu racontes ton Você problème, lhe conta o sonho. tu racontes le Você rêve, lhe conta a visão. tu racontes la vision. Sabe na hora que você está lhe Tu contando, vois dans l'air que tu es en train de les ele raconter. já está a entrar em detalhes Il da rentre palavra déjà do que dans você les está lhe détails contando de la antes de parole você que tu es terminar en de train contar. de raconter avant que tu finisses de raconter. A cause de la parole de À cause Deus. de la- à cause de la Atanga parole mingi de parola Dieu. nzambe. Il a lu beaucoup la parole Que de ndenge Dieu. ozokonte ye. Comme tu es en train de les Ndenge olobi raconter. kaka nyoka na Comme ndoto tu na as yo. dit les Olobi serpents mai dans na ton ndoto na rêve. yo. L'eau dans ton rêve. Olobi obscurité na ndoto na yo. L'obscurité dans Ye ton rêve. automatiquement azokota na parole. Automatiquement, lui rentre dans Azomona la parole parole. de Dieu lobi Il voit nini la sur parole de moto. Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Parole de Dieu lobi nini sur mai. La parole de Dieu il a dit quoi Parole sur l'eau? lobi nini sur nyoka. La parole de Dieu il a dit quoi sur ses Et après pas? akosala à travers la parole de Dieu. Après, à travers la parole Na de Dieu, situation oyo dans ozalaki. cette situation où tu étais, Akobanda de poche il t'explica va commencer à o t'expliquer que você sonhou. ce que tu as rêvé. Ça là, on appelle la parole Ça, de on sagesse. appelle la parole de sagesse. Palavra de sabedoria. La parole de la Se nós queremos que sagesse. se manifesta nas Si nous nossas voulons vidas, que se manifeste dans nos nós vies, vamos precisar muito ler a palavra. nous allons avoir besoin de lire beaucoup la parole Não de tô Dieu. tem momentos também Il y a des moments que o aussi Espírito Santo vem te que le explicar o que Saint-Esprit vient aconteceu. t'expliquer ce qui est arrivé. Tem momentos Il y a também des moments que aussi Deus pode usar uma que outra Dieu pessoa para peut te utiliser explicar. une autre personne pour Mas nós t'expliquer. temos que entrar na Mais nous dimensão devons rentrer dans la que isso dimension pouco que nous-mêmes, tubanda com a nous explicação. devons commencer à avoir l'explication. Não temos que ser crentes dependendo Nous dos ne outros. devons pas être des chrétiens qui dépendent seulement des Nós autres. também temos que ser Nous devons crentes aussi être des que estamos na chrétiens presença qui de nous sommes Deus dans la présence de e Dieu et que recebeu nous e recevons buscou a et explicação em que Deus. nous avons aussi l'explication en Da Dieu tua própria dans solução. ta propre solution. A Bíblia está La dizendo. Bible dit, Vou contar uma história je interessante. vais raconter une Tiens, histoire ma maman. intéressante. Il y avait une maman, Que comprou um terreno. elle achetait un Isso o terrain. africano, moi, Nous les déjà. Africains savent. O déjà. filho mais velho veio, Les filles les plus âgées, construiu no terreno da mamá. il a construit dans les terrains E de você sa sabe mère. como é que nós africanos Et vous somos. savez déjà comment ça, Entrou ça confusão marche na avec les família. Africains. Ok. Il y a eu de la confusion. Queriam dans la vender o famille. terreno. Ils voulaient vendre le terrain. E o mais velho não queria porque tinha a casa dele. Et lui, il ne voulait pas parce qu'il y avait sa maison. Foram chamar a mãe para trazer a Ils ont solução. appelé la maman pour amener A la mãe não solution. podia defender um nem outro. La maman ne pouvait pas Se défendre tirar o filho mais ni velho, vai l'un ficar ni sem l'autre. casa. Si enlever l'autre, le plus âgé, Mas il só allait être o fait. filho mais velho saiu de guita, olho grande. Mais le fils plus grand, il est sorti avec les yeux gros. Queria passar a perna para todo mundo. Il Queria que só voulait, ficasse para ele. passer les pieds à tout le monde. Il voulait seulement que c'était E ele começou a fazer bruxarias no Il meio. a commencé à faire la Para ele sorcellerie ficar no poder naquele que lugar. lui puisse rester dans ce terrain-là. Aquela mãe não sabia o que fazer. La mère, il ne savait pas quoi faire. E a mãe viu que a coisa estava se tornando pior. La mère, il a vu que la chose commençait A à mãe s'empirer. decidiu vender o terreno. La mère, elle a décidé de Mas vendre como é le que iam terrain. fazer com a casa? Mais comment ils allaient faire avec la Ele foi maison? buscar um servo de Deus para lhe Il est explicar. parti chercher un Servo de Deus serviteur de disse Dieu para ele o pour seguinte: l'expliquer. Le serviteur de Dieu l'a dit Olha, suivant. como teu filho não quer nem vender o Comme terreno, ton nem fils ne vender a veut casa, pas vendre la maison ni les terrains, vai e lhe fala o seguinte. vas-y, tu lui dis souvent. Mas ele fala, me dá o meu terreno e tira a tua casa. Tu lui dis, tu
donne-moi mon terrain et enlève ta E maison. agora espera a resposta que ele vai Et te dar. maintenant tu attends la Olha, réponse ele qu'elle va foi te e falou no donner. filho dele, me dá o meu terreno, tira a tua Elle est casa. partie, elle a dit Et à o son filho entrou numa enfant, confusão. donne-moi ton Na Colômbia, não terrain tem et ninguém. enlève ta maison. Le fils, il est Vou rentré deixar o dans cette terreno confusion. como? Vou tirar a casa Il como? dit, je vais laisser le terrain Filho que comment, queria je vais sair no laisser olho la maison grande, comment. Il voulait sortir il avec les était ailes obligé grandes. Il était De obligé cooperar com os outros de irmãos coopérer avec les autres para frères resolver o problema pour da vida. résoudre les problèmes de ce terrain. Às vezes a palavra de Des sabedoria, fois, la parole de quando de vem, la é para sagesse, nos dar solução quand de il um vient, c'est determinado pour nous donner problema. la solution d'un déterminé Quando problème. ele manifesta, é para te Quand dar il se luz manifeste, c'est pour te donner la lumière de alguma situação d'une complicada na tua situation vida. compliquée dans ta vie. O dom da palavra de Le sabedoria don de la parole de é uma sagesse, manifestação sobrenatural. c'est une manifestation surnaturelle. Não é sabedoria da terra. Ce n'est pas la sagesse de Ela la vai terre. além da Elle sabedoria va humana. au-delà de la sagesse humaine. É uma compreensão C'est une sobrenatural compréhension surnaturelle que ultrapassa qui dépasse os limites dos les homens. limites des hommes. Ela entra na Il vontade de rentre dans la Deus volonté de Dieu para trazer a pour amener solução la solution nas pessoas que dans les precisam. gens qui ont besoin. Como aqui diz Jesus, Ils arrivaient jusqu'à Mateus Jésus. capítulo 13, Matthieu chapitre 13, 54, leia em casa. 54. Jésus Lis à la abandonou maison. Jésus a commencé Jesus à abandonou prêcher. essa resposta. Jésus a commencé à donner É la como é que réponse. mamãe com Il y avait un bangu moment, ils ont Mais dit, yo, et sagesse toi, usou amor cette sagesse, tu l'as pris où? Papa, é a Bíblia que eles pregavam é a mesma. C'est la Bible qui peut Estudaram todos eles na mesma Ils ont escola de étudié dans la doutores. même école de Mais docteurs. quando Jesus Mais começou a quand Jésus responder il a commencé à répondre, e começou a il lhes commençait dar a à leur solução donner de la algumas solution de perguntas, quelques questions. os próprios Les doutores da propres lei docteurs de la loi, perguntaram, mas ils tua ont sabedoria demandé, saiu ta aonde? sagesse c'est sorti d'où? Quer dizer que C'est-à-dire existe uma limite de qu'il sabedoria, existe des limites de uma la sagesse, profundeza de une sabedoria. profondité de la Que nós sagesse precisamos que entrar. nous avons besoin de A rentrer. palavra de La parole conhecimento de la e a palavra de et la sabedoria. parole de la sagesse. A igreja precisa para começar a L'église manifestar nesse doit lugar. rentrer pour se manifester. A Bíblia vai dizer, La Bible va dire, 2 Samuel capítulo 12. deuxième Samuel chapitre 12, Leia em casa a história de lis à la Davi. maison, lire l'histoire de Leia o David, capítulo inteiro. lis le chapitre entier. Deus vai levantar um homem. Dieu va se lever un homme. Doebi David Tu connais David, dormiu com a mulher de Urias. il a dormi avec la femme d'Uris. Fez o plano para Il matar a fait Urias le plan pour le tuer. e ficou com a mulher de Urias. Il est resté avec la femme Davi d'Uris. estava bom e do melhor com a mulher de David, Urias. il était bien avec Berseba. la femme de Uri de la Berseba. Babandaki Kovanda très bien. Ils ont commencé à habiter très bien. De repente Deus vai levantar um Soudain, profeta. Dieu va se lever un prophète. Profeta Natan. Le prophète Nathan. A Bíblia vai dizer La Bible va dire que o profeta Natan le vai falar prophète com Davi. Nathan va parler avec David. Yoka Sikoi. Écoute maintenant. Profeta Natan Prophète Nathan, vai entrar nas duas dimensões ao mesmo il tempo. rentre dans les deux dimensions en même temps. Ele vai falar com Il Davi, va parler à David. usou uma alegoria. Il a utilisé une autre stratégie. Ninguém tolobaga. A utilizar que macesse. Il a parlé au-dessous. Usou provérbio. Il a utilisé des proverbes. Chegou no Davi, Il est arrivé à disse para ele, David. Davi, Dit à David. tinha um homem Il y avait un homme rico riche. e tinha muitas ovelhas. Il y avait beaucoup de brebis. Mas ele queria fazer uma Et festa il voulait faire une fête para alegar os visitantes. pour mettre la joie les Ele não foi visiteurs. buscar nas ovelhas dele. Il n'est pas parti chercher dans les Foi buscar dans son um brebis. homem pobre Il est parti que chercher dans só les tinha brebis uma ovelha. d'un homme pauvre qui avait une seule brebis. Recebeu a ovelha daquele Il homem a pobre, pris le brebis de ce homme matou a pauvre. ovelha daquele Il homem a tué. e fez grande festa. Il a fait une grande fête. E a Bíblia vai Et dizer, la Bible va Davi dire. olhou que história. David, il a écouté l'histoire. Davi ficou com raiva. David, il était en colère. Davi se levantou David s'est levé. e Davi deu a Et sentença. David, il a donné la Deixa eu dizer sentence. uma coisa. Laisse-moi dire quelque chose. Até aqui, Jusqu'ici, c'est a parole de c'est la connaissance. parole de connaissance. A Bíblia está La dizendo Bible va dire que Davi, quando que olhou a David, quand situação, il a regardé avait cette cette situation, sentence. il a donné la aí sentence. é que Il ne savait que pas Yamoko, que c'est a lui-même Zoli pensa qui sentença. s'est donné irmão. Olha, sentence. a palavra de La sabedoria parole de la é para sagesse, revelar o que c'est está pour révéler oculto. ce qui est caché. Babilônia, quando tu compreende te, Ce que nous ne comprenons Babilônia, pas, quando tu yebi a ce que nous ne compete, savons pas, la parole de la sagesse parole de et sagesse la parole de et la connaissance parole de nos connaissance leva nessa nous ramène profundeza. dans cette Para profondité chegarmos lá. pour arriver là. Olha, tem coisas Il y a des que choses Deus, quando qui manifesta
em Dieu, quand você se manifeste en não é toi, ce profecia, n'est pas la prophétie, é palavra de c'est la sabedoria. parole de la sagesse. Já falei para vocês Je muitas vous ai vezes que déjà dit aconteceu aqui beaucoup na de choses igreja. ici, ça arrive ici à O que l'église. recebi da mãe e filho ao mesmo Ce tempo. qui reçut dans Não la foi mère et de la profecia, fille en même sabedoria temps, de ce Deus. n'était pas la prophétie, c'est la Ce sont des sagesse choses de que Dieu. moi je sais pas. C'est des choses que moi je sais São pas. coisas que você não Il y sabe. a des choses, c'est des choses que toi tu connais Mas pas. você recebe uma Mais luz de tu Deus. reçois une lumière de Dieu. E quando você se entrega nessa Et quand tu manifestação, donnes dans cette Deus manifestation, começa a entrar no profundo que Dieu está commence oculto à na vida rentrer dans daquela les pessoa. profondités qui est cachées dans cette Deus começa a personne. explicar. Dieu commence à expliquer. E você começa a falar. Et tu commences à parler. A Bíblia está dizendo La Bible dit, que quando Davi deu a quand sentença, David a donné la o sentence, profeta Natan le prophète Nathan, ficou Jacobima na parole de connaissance, après il est sorti dans la parole de connaissance. Acoconda ficou na parole Il de est sagesse. rentré maintenant dans la parole de sagesse. Entrou na palavra de Il est sabedoria. rentré dans la parole Il de disse para Davi, sagesse. Davi, Il dit à David, Agora David, deixa eu te explicar maintenant laisse-moi o t'expliquer sonho que você, ou seja, o problema que você deu a solução. les problèmes que tu as donné la solution. A pessoa rica La personne riche, é você. c'est toi. A pessoa La pobre personne pauvre, é Urias. c'est rien. E a única ovelha que ele La tinha le seul brebis Que qu'il você avait, levou. que toi tu as é o ramené, Berseba. c'est la Davi Berseba. achema a boca na mutu. David, il a mis sa main dans la tête. Davi compreendeu David, il a que compris ninguém engana para esse sentença comment moi lá. j'ai donné cette sentence. Eu dei a minha sentença J'ai de donné morte. à ma sentence Davi de vai mort. dizer para Natan, David va dire à então Nathan, eu vou morrer. et moi je vais mourir. Natan vai lhe alors. dizer não. Nathan, il a dit non. Deixa eu dizer uma coisa para a Laisse-moi igreja. dire quelque chose à Deus l'église. quando revela algo, Dieu quand révèle quelque chose, Deus revela para dar solução. Dieu révèle pour donner la solution. Deus revela para dar sabedoria nos homens. Pardon, Dieu révèle pour Deus donner la revela para sagesse aux corrigir hommes. os homens. Dieu révèle pour Deus donner revela para nos dar uma corriger les hommes. direção. Dieu révèle pour nous E aí, donner Ana, une não vai achar que direction. foi. Je dis à Lá chaque na fois, Ndimagate, na Nzambo, ia reveler para mim, mas na confusão. je ne crois pas c'est Dieu que tu révèles pour te ramener dans la confusion. Jamais Deus vai me revelar uma coisa que vai Jamais trazer Dieu confusão na minha cabeça. va révéler quelque chose qui va ramener la confusion dans ta maison. Ou é de Ou Satanás, soit c'est de ou eu Satan, que não compreendi ou bem a c'est moi revelação de Deus. qui n'a pas bien compris la vérité. A Bíblia está dizendo que quando Deus, La Bible va dire quando Dieu, Natan percebeu quand Nathan l'a que Davi percebeu que ele entendeu, il a perçu qu'il ele vai a dar a compris. solução Il va donner la solution da manifestação do Deus. de la manifestation de Deus vai Dieu. dizer para Davi, Dieu va Davi, dire à David, você não vai David, morrer, tu ne vas pas mourir. mas a solução é uma. Mais la solution, c'est une seule. O filho que está no ventre da mulher Le fils qui est dans le ventre de cette femme, vai morrer. il va mourir. E aí temos que ter muito cuidado. Nous devons avoir, nous A devons faire palavra très de attention. sabedoria La parole de la sagesse, é para dar solução. c'est pour donner la solution. Deus não queria que Davi Dieu ne voulait pas que ficasse David com filho restait avec feito un no enfant adultério fait dans la e dureté através da morte e do à sangue de travers alguém. la mort Deus não du sang de queria. quelqu'un. Dieu ne voulait pas. Por isso é que você vai ver C'est pour cela que tu vas que voir depois que Davi legalizou, qu'après que David a Deus lhe légalisé, deu Samuel. il a donné E Samuel. Deus deixou com que Samuel subisse no Il a trono. donné, il a laissé que A Samuel rentre palavra dans de le trône. sabedoria La parole de la sagesse, precisamos buscar nous devons para chercher termos solução nas pour nossas que nous casas. puissions avoir la solution dans Uma nos certa maisons. vez, Une certaine contei para vocês une como certaine foi a palavra de conhecimento que eu recebi domingo. Eu disse, faltou a segunda parte. J'ai raconté à vous comment j'ai reçu une parole de reconnaissance. Il manquait la deuxième partie. Se lembra da reunião que eu falei para vocês na igreja Vous que vous eu tive rappelez lá? de la réunion que nous É avons Angola. eue dans la réunion à l'église Quando o en Espírito Angola. Santo me colocou aquilo dentro de mim, Quand le Saint-Esprit m'a ramené ça o Espírito Santo me pediu para manifestar aquilo que estava dentro de il m'a mim. demandé de manifester ce qui Irmãos, était à eu l'intérieur levantei de e moi. disse o seguinte: Je me suis levé, j'ai dit posso suivant. ter uma palavra? Je peux avoir Eu une era dos parole. poucos jovens que estavam lá. J'étais des jeunes Os des meus jeunes qui étaient pastores là-bas. todos e pais espirituais estavam lá. Tous mes pasteurs et pères spirituels Mas Deus, étaient pela là. sua misericórdia, permitiu com que eu recebesse Mais Dieu, pour aquela sa revelação. miséricorde, il a permis que je puisse recevoir cette E eu révélation. disse para eles: o que vocês J'ai estão a dit ce colocar na que vous êtes mesa, en train de mettre sur la table. humanamente falando, vocês estão certos. Humainement, vous êtes certes. Mais, Entendendo que a palavra nos ensina, comprendre ce que la parole nous eu enseigne. compreendo Je de outro comprends jeito. d'une autre manière. Se vocês fizerem desse jeito, Si vous faites de cette façon, ficam sabendo que vai acontecer desse jeito, sachez-le que ça va arriver de dessa cette forma, façon, de cette e forme, vocês vão perder a família et vous toda. allez perdre toute la famille. Irmão, quando eu acabei de falar, Quand j'ai fini de parler, eu sentei, je me suis assise. Nana Yoka aqui. Moi, j'ai écouté As pessoas mais velhas que eu, les gens plus adultes que estavam que moi, atrás de qui mim, étaient en
derrière moi, se perguntaram ils se sont aonde demandé que saiu esse menino où est-ce e que sorti que tipo de sabedoria é essa que ele foi buscar. et quel genre de Yeah. sagesse c'était Ju parti wana ngana chercher. compreendaki À ce jour-là, moi j'ai compris, temos Deus pardon, nous avons un Dieu que nos dá sabedoria qui nous donne la sobrenatural. sagesse Foi a surnaturelle. primeira vez C'était la première que eu fois tive uma sabedoria sobrenatural de que repente. j'ai eu une sagesse surnaturelle subitement. Precisamos buscar a Nous manifestação da devons palavra de chercher sabedoria. la manifestation de Dieu sur A la Bíblia está sagesse. dizendo La Bible dit uma coisa muito quelque interessante, chose de très intéressant. que a palavra de Que la sabedoria parole de la sagesse, são para nos livrar c'est pour nous livrer dos laços do inimigo. de nœuds des ennemis. Olha, a armadilha que o inimigo faz contra nós, Les armes que l'ennemi fait contre nous. a palavra de sabedoria La serve para parole de isso também. sagesse, ça sert à ça aussi. A Bíblia vai contar a história de La Eliseu. Bible va raconter l'histoire d'Élisée. Eliseu, quando estava revelando tudo que o rei da Síria estava planejando. Élisée, quand il était en train de révéler tout ce que le roi de la Syrie Quando était Eliseu en via train o de plano do rei réaliser, da Síria, a palavra de conhecimento. quand Élisée il a vu le plan du roi de la Syrie, il a vu que la parole de Mas connaissance. quando Eliseu dava o recado para o rei da Samaria, Mais quand Élisée a commencé à transmettre au roi de la e Samarie, começa a lhe dizer como escapar daquela il armadilha, commence à lui dire comment il peut escaper de aquilo é palavra de sabedoria. cette piège-là. Ou C'est seja, la parole de connaissance. se o profeta Si le prophète não os deixasse que a palavra de sabedoria ne manifestasse, laissait pas que la parole de la vocês sagesse podem ter se certeza manifestait, que o povo da Samaria podia ser destruído. vous pouvez avoir la certitude que le peuple de la Samarie Mas allait a être palavra de détruit. sabedoria, do Mais jeito la que parole de saía, la sagesse, comment il e sortait, do jeito que o profeta et explicava de la para o rei da manière Samaria, que le prophète expliquait le roi a de Bíblia vai dizer que Samarie, até os la inimigos Bible va dire même les ennemis, não entenderam como é ils que n'ont eles pas estão a compris perder, comment ils étaient en train de como é que os perdre. planos deles não estão a dar Comment certo, leur plan ne por marchait causa da pas. palavra de À sabedoria cause de la manifesta. parole de la sagesse A qui s'est palavra de manifestée. sabedoria La manifesta. parole de la sagesse Ela, qui s'est quando se manifesta na minha e na quand tua se vida, manifeste dans ma vie, se dans houver ma um vie, perigo de s'il y a feitiçaria, une piège de a la palavra de sorcellerie, sabedoria vai la te parole falar de onde la está sagesse va te dire e là où il como est agir et naquela comment tu situação. dois agir dans cette situation. Precisamos da palavra de Nous sabedoria. avons besoin de la parole de la A Bíblia vai sagesse. nos dizer uma coisa La Bible va interessante. nous dire quelque chose O dom d'intéressant. da palavra de sabedoria Le don de la parole de la é um sagesse, dom que ela pode se c'est un don manifestar qui puisse se de manifester forma tremenda. dans une Chegaram forme em Jesus. extrêmement. Vieram até Ils sont Jesus. arrivés jusqu'à Jésus. Em Mateus capítulo 22, lê a Matthieu história. chapitre 22 lit l'histoire. Foram para Jesus e Ils sont trouxeram uma venus à moeda. Jésus, ils ont ramené une pièce. Disseram para Jesus: Ils ont dit à Jésus, é lícito pagar tributo. Temos que pagar nous devons payer o imposto do les César impôts de César ou não? ou non. Deixa eu te dizer uma coisa. Laisse-moi te dire quelque A chose. pergunta que colocaram para Jesus La question qu'ils ont posée à Jésus, era uma armadilha. c'était un piège. Se Jesus falasse, Si Jésus disait, não paga imposto, ne paye pas les impôts, o romano ia matar Jesus. les Romains ils allaient tuer E Jésus. se Jesus falasse, Et si Jésus disait, paga um imposto, payez les o impôts, povo judeu les peuples ia judaïens, matar Jesus. ils allaient tuer Ou seja, Jésus. colocaram Jesus numa Ils armadilha. ont mis Jésus dans une Eles piège. sabiam que do jeito que Mais ils fizemos isso, savaient comment ils ont fait Jesus ça. não tem por onde Jésus sair. ne savait pas d'où A sortir. palavra de La sabedoria parole de la se sagesse manifestou em s'est Jesus. manifestée en E Jesus Jésus. vai dizer para eles: Jésus va dire, deem de César o que é de donnez à César, César ce qui est à e deem de César, Deus o que é. donnez à Dieu ce qui est à A Dieu. Bíblia coloca. Et la Bible va Tango dire, bango bayoki. quand ils ont Se écouté, maravilharam da ils se sont resposta de merveillés de Jesus. la réponse de E Jésus. babandaki comi Ils tuna. ont commencé à se Aonde que ele demander tirou essa où resposta? elle est partie chercher Ele cette coloca réponse. bango Et bango veut pe. dire eux-mêmes, Baiba que resposta ils ne dele. savaient pas la réponse. A palavra de La sabedoria parole de la sagesse te leva em momentos qui ramène, il y a em des que moments ninguém sabe da où solução. personne ne sait, il connaît la Mas solution. Deus derrama aquilo Mais em Dieu você derrame ça en toi para você pour que toi manifestar. tu puisses te Uma manifester. solução para as Une pessoas. solution pour les Por personnes. isso é que quando a palavra de C'est pour cela sabedoria que la parole de se move em sagesse você, se move en toi. você não tem que ter medo. Tu ne dois pas avoir peur. O que mata a igreja, Ce qui tue l'église, Isso tu tá l'église, lidando. pardon.
On regarde Mais ce d'abord. conseil départemental Je de vais Toulouse. donner les conseils de Pas conseiller, nous sommes à Toulouse, Baza Tous Poula. les conseillers sont là-bas. Bazo Luka Solution. Ils cherchent la Babengi solution. basi usinada Ils ubrele appellent nume. tous les citoyens. Nous savons qui résolver. Ils savent pas comment Zambe résoudre. la pression parole de Mais Dieu t'a sagesse. donné la Yo parole de siko bangi sagesse. parce que mon Toi, pas grand maintenant, tu Baza as Poula. peur parce que tu as vu qu'il y a de grandes personnes A là-bas. palavra de La parole sabedoria. de sagesse. Deus manifesta exatamente Dieu para ocasiões manifeste como pour essa. amener dans ces occasions-là. A Bíblia vai dizer Pardon, la Bible va dire que os discípulos entraram em confusão. les disciples ils étaient Atos confus. capítulo 6. Acte chapitre 6. Bahia que tem ninguém com Ils ne resolve. savaient pas comment résoudre. Entrou uma confusão no meio dos C'est discípulos. rentré une confusion au milieu Ei, des vamos disciples. fazer como? On va Ei, faire vamos comment? fazer como? On va faire Quem comment? vai ficar no lugar daquele Il que va morreu? rester dans le place de celui Não qui est sabiam o mort. que Ils fazer. ne savaient pas comment A faire. Bíblia diz que eles La Bible foram va dire orar. qu'ils sont partis prier. Deus deu para eles a palavra de Dieu, sabedoria. il les a donné la parole de E sagesse. encontraram a Ils solução. ont rencontré la Irmão, quando solution. tiver um problema Frère, quand tu as un que a gente problème, não sabe o que que nous ne fazer, savons pas comment faire, toque na Bíblia música on aqui. part pas loin. Parole de sagesse. La parole de Eu sagesse. só pedi para Deus, Deus, Demandez ce matin la derrama em mim a palavra Derrame de la parole sabedoria. de sagesse. Me dê a palavra de Donne-moi la sabedoria. parole de E, sagesse. temos que ser inteligentes. Nous devons être intelligents. Tem momentos Il y a des não moments, responde na hora. ne réponds pas à l'air. Seja sábio. Sois sage. Lobaka mesmo, Dis comme tu dis pensa aussi, ngata na prière. donnez-moi le temps de prier. E aí a coisa ngata um prier. Demande le temps de prier. Eu já sou bater. Tu n'es pas bête. Osou comandar sage Tu commences à devenir para você sage. tirar a Pour que tu solução em puisses Deus. prendre la solution. Daniel à a Dieu. salango. Daniel, il a fait. Daniel para ter a palavra de Daniel, pour sabedoria. avoir la parole de Nzambe sagesse, amemia na Dieu dimensão. l'a amené dans une Il y a parole de dimension connaissance de et la sagesse en parole même de temps. connaissance et de sagesse en même Quando temps. Daniel entrou no Quand Daniel subconsciente il de est rentré Nabucodonosor, dans le conscient de Nabucodonosor, amônio il Nabucodonosor a vu anota ce aqui. que Nabucodonosor a Veio rêvé. a peça Et solução. après, il a donné la solution. A Bíblia vai La dizer, Bible va dire, a peça il a demandé du temps. me dê tempo para eu orar. Donne-moi le temps Olha, que tem je coisas puisse na prier. vida, Il y a des choses dans não la seja vie. apressado Ne para sois pas responder. pressé pour répondre. Pede tempo. Demande le temps. Aquele tempo que você C'est le pediu, temps que tu demandes. vai orar. Tu vas prier. Mesmo até em casa. Même à la maison. Se há um problema em S'il y a un casa, problème à la não, maison, olha, não fica apressado para ne resolver se você não reste sabe pas como pour resolver. résoudre si tu ne sais pas comment résoudre. Vai em Deus. Va à Dieu. Peda em Tu Deus. demandes à Dieu. Ore a Deus. Prie à Dieu. Nzamba copeça. Dieu va donner. A palavra de La sabedoria. parole de sa sagesse. Olha, Deus nos dá a palavra Dieu de nous donne la sabedoria parole de sagesse para nós escaparmos pour que do nous laço puissions dos inimigos. escaper des nœuds des ennemis. Agora a pergunta que fica é: Maintenant, la question qui reste est como é que se manifesta a palavra comment de se sabedoria? manifeste la parole de Como é que sagesse? eu vou saber que a palavra de Comment je vais sabedoria savoir que la parole de sagesse se manifesta em se mim? manifeste en moi? Falamos alguns pontos Nous no avons domingo parlé passado, de quelques points du mas match vamos dernier, acrescentar alguns. mais nous allons rajouter quelques-uns. Através da fala interior, À travers de la parole à que foi a l'intérieur, experiência que eu tive. que c'était l'expérience que j'avais. Deus pode te falar dentro de você. Dieu peut te parler Fala desse jeito, à l'intérieur de toi. Parle fala de desse cette jeito façon. Parle de cette façon. e fala daquele jeito. Et parle de cette façon. Fala interior. Tu parles à l'intérieur. A segunda, La deuxième, intuição espiritual. l'intuition spirituelle. De repente, Subitement, você vai receber uma tu intuição. vas recevoir une Non, et intuition Théo. qui ce n'est pas toi. Yomoko koyeba que te. Toi-même, tu vas C'est savoir, pas moi. ce n'est pas moi. É alguma coisa parece que foi acrescentado C'est no teu quelque espírito. chose qui a été E rajouté dans você ton entendeu esprit. que acrescentou Que tu alguma as coisa no teu compris que tu espírito. as rajouté quelque chose dans ton Nós chamamos esprit. isso de intuição espiritual. Nous appelons ça intuition A spirituelle. segunda coisa, a terceira La coisa, troisième chose, a audição ou voz audível. l'audition, la voix Ou auditive. seja, você ouve. Ou toi, tu Você não écoutes. ouve no dentro de você. Tu écoutes pas Você les ouve derrière do de jeito toi. que estás a me ouvir. Tu écoutes de la façon que tu Não m'écoutes. tem ninguém ao teu Il redor. n'y a personne au Mas você, autour o de Espírito toi. Santo te Et falou le alguma coisa. Saint-Esprit, tu parles. A quarta coisa, La quatrième chose, aplicação da revelação da palavra. l'application de la révélation de la Através parole. da À palavra, travers de la a parole, palavra la vivificada, parole va a vivifier. palavra La especificada, parole spécifique. a palavra usada no La momento parole certo. utilisée dans les moments Deus pode certes. manifestar a palavra Dieu de peut sabedoria. manifester la parole de Uma outra sagesse. coisa Une interessante, autre chose intéressante, através dos à anjos. travers les anges. Deus pode te trazer um momento
Dieu peut te ramener. Tu abriu a visão e você está vendo um anjo. Tu vois un ange. E o anjo começa a te dar solução. Et l'ange commence à te donner E o anjo começa a te dar explicação. L'ange commence à te donner la Atos capítulo 8 Acte chapitre 8. e Atos capítulo 27. Acte chapitre 27. Botar na mão na andar. Vous lisez à Foi la que Deus maison. fez com Paulo. C'était ça que Dieu a fait avec A outra Paul. coisa Une interessante, autre chose através intéressante. dos sonhos. À travers des rêves. E aí tem pessoas que não sonham. Il y a des gens qui, dans les rêves, Balote ndoto amor. ils ont E a rêvé mesma ces está na rêves. mesma ndoto amor que En acaba de même temps, expliquer a ces morrer. rêves-là, ils l'ont expliqué aussi. Também pode acontecer Ça isso. peut arriver aussi. Uma outra coisa, Une autre chose. a última, La dernière. arrebatamento de sentido. L'arrêtement du Nzambe Saint-Esprit. alongou na terra. Dieu t'enlève de la terre. Tirou teu Il espírito, t'a enlevé ton esprit. amenou quelque Il part. a ramené quelque Para part. você começar a ver Pour tudo. que tu puisses avoir E tout. para começar a ter a Et explicação que de tu tudo. puisses comme ça avoir Chamamos isso l'explication arrebatamento de de tout. sentido. Nous rappelons Muito l'arrêtement azakuna. de ça. C'est ce qui est A là-bas. pessoa está La lá, personne est là. mas o espírito Mais dele está l'esprit, numa outra il est dimensão. dans une autre dimension. São as coisas que os bruxos C'est fazem. les choses que les sorciers font. Os bruxos estão a Les dormir. sorciers sont en train Mais de tem que ir na dormir. zona lá, ó. Mais comme ils dorment, Me aqui na mboca, mais il est parti confina au pays muninga. en train d'étrangler quelqu'un. Aprenderam onde Ils isso? ont appris ça où? Baseam o pai de Ils ont Nzambe pris ça biso. dans notre E Dieu. nós ficamos Et assustados. nous sommes en E train como de é que essa pessoa está paniquer. falando que o espírito dele saiu? Comment il E dit aí, que son esprit est sorti? isso até pouco. Ça c'est peu. Nzambe azou Filipe Dieu il a pris Philippe na mubimba en chair, inteiro. en chair, É corpo, é alma, é espírito. corps et âme, esprit. A trasladar ele. Il a ramené Olha, ele levou num outro lugar. dans une autre place. Não tinha avião, Il n'y avait pas não d'avion. tinha nada. Foi Il de n'y avait repente. rien. Il est parti Deus subitement. lhe tirou da Dieu Samaria. l'a relevé Il de la levou no Samarie. deserto. Il l'a ramené dans le Na désert. velocidade da Dans la luz. vérité de A Bíblia diz de la lumière. La Bible que as dit pessoas que estavam em Filipe, les com gens qui Filipe, étaient en mamona Philippe. que caca Ils Filipe a ont vu Bundi. seulement que Philippe il était disparu. Filipe desapareceu do Philippe il nada. était disparu. Foi aparecer no Il deserto. est parti Só que apparaître Nzambe, dans le désert. Si c'est Dieu, ele é capaz de il fazer est ça. capable de faire Na ça. vis-à-vis boi. La vie, Bom é ça, espírito. il y a un esprit. Deus pode te tirar em espírito. Dieu peut te enlever un Te esprit. leva em espírito. Tu ramener un esprit. A bandir com lá que são Il les commence à choses te montrer les espirituais. choses spirituelles. Começa a te dar Il explicação commence à de te coisas donner espirituais. l'explication des choses spirituelles. Deus está querendo nos ensinar. Pardon. Dieu il veut nous enseigner. Não se preocupa não, é o bebê. O bebê quer dormir. Deus começa a te explicar Dieu commence à nous expliquer coisas des choses profundas. en profondeur. Coisas Des profundas. choses en O que profondeur. aconteceu com Pedro? Ce qui est arrivé avec Pedro Pierre. estava orando no quarto. Pierre commence à payer dans la chambre. Abandonou ela biloko Il kuna na cozinha attendait passou lá. quelque chose dans la cuisine qui cuisinait. A mãe zo ume lá. Il a vu que ça mettait des Tikana ke medite mwandamo. Laisse-moi aller Eh, méditer un peu. biloko yeko biloko kuumela na cozinha banda sikote. La nourriture de rester